Good morning and welcome to this basic firefighting training of the React Miner Junior. Ang ato participants ko man mga beginners, no, especially kani sila mga React, and ang ilang organization isa sa ato mga multipliers nga panahon sa first operation makatabang ni sila. Ilasap kaling pag-training karon mahibaw sila pag sila buhaton sa mga pagbuhat sa mga hose. Daw kay nga tabang kay para sa mga umaabot na mga para nang mga sunog, at least kami na mga trainees makatabang pod mi sa mga bombero na tupon. Of course, this event would never be possible without the help of our Bureau of Fire Protection Surigao City, headed by our City Fire Marshal Eduardo Quinto. And of course, our partner from CDRRMO, headed by Mr. Tracy Villases, and the one and only Group Chief of React Miners, Edwin Phantom Quartz Caballes. Now, let us be united with one goal, one team, and one React.